أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خضوع وإذعان نبرأ بها من حولنا وقوتنا ونلجأ بها إلى حول الله وقوته، ونسأله جل وعلا أن يجعلها وديعة لنا في خزائنه نلقاه يوم القيامة وهو راض بها عنا غير خزايا ولا فاتنين ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معاشر المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وجعلنا وإياكم من الراشدين. ونسأل الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي في هذه العجالة أيها الأحبة، أيتها الأخوات الكريمات، لنتدارس فيما بيننا ولنتذاكر فيما بيننا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. أود أن أتناول حديثا قدسي جليل يقول الله عز وجل فيه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الشيخان مسلم والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. Donc je disais, je voulais que mon intervention aujourd'hui, ça va tourner autour d'un hadith Qudsi. Le hadith Qudsi, c'est un hadith entre le hadith du prophète sallam et entre le Coran. Hein? Donc les paroles, c'est les paroles du prophète sallam, et le sens, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contraire du Coran, les paroles et le sens, c'est d'Allah, et le hadith prophétique, c'est les paroles et le sens du prophète sallam. Donc dans ce hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: je suis Ana inda dhanni abdi, je suis selon ce qu'il pense mon serviteur de moi, selon l'opinion de mon serviteur de moi, alors que mon serviteur, il peut penser ce qu'il veut de moi. والحديث هذا حبيت نقدم له بقصة جميلة، قصة فعلا تعيد فينا الأمل وتزرع فينا الثقة والرجاء في الله سبحانه وتعالى، وهي قصة لطيفة. سئل ذات يوم أعرابي في البصرة وقيل له: هل تحدث نفسك بدخول الجنة؟ Un bédouin du Basra en Irak, un jour, ils lui ont posé cette question: est-ce que ça vous arrive de parler à vous-même que vous allez rentrer au paradis? Est-ce que vous pensez que vous allez accéder au paradis? Regardez ce qu'elle a dit. هذا الأعرابي لما سألوه هذا السؤال أجابه مباشرة: ما شككت في ذلك قط. Je n'ai jamais eu de doute, pas une seconde. Je n'ai jamais douté que je ne vais pas accéder au paradis. Il avait la certitude. قال لهم: ما شككت في ذلك قط وسوف أخطو في رياضها وأشرب من مائها وآكل من ثمارها وأتفيأ ظلالها وأستظل في أشجارها وأرتشف من قلالها وأسكن غرفها وقصورها. وبدأ مباشرة يكلمهم عن الجنة ويحدثهم عنها، وإنني سوف باش نحوس في الجنة وناكل ونشرب وندير وكذا 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 وكذا. كلام الواحد الواثق من نفسه والواثق من ربه. Donc je disais, quand ils lui ont posé cette question, est-ce que vous parlez à vous-même que vous allez accéder au paradis? Il a dit: je n'ai jamais douté de ça. Et je vais
me balader dans les jardins du paradis, et je vais boire, et je vais manger les fruits du paradis, et je vais profiter de l'ombre de ces arbres étendus, et je vais habiter les chambres et les palais du paradis. Il commence à leur parler du paradis et du délice du paradis, c'est comme quelqu'un qui le vit, et tellement il était confiant de lui, il était certain de lui. الناس تعجبوا القوم تعجبوا من هذا الرد ومن هذا اليقين وهذه الثقة. قالوا له يا هذا أبحسنة أسلفتها أم بصالحة قدمتها؟ واش راك تقول في الكلام هذا وانت راك متيقن من روحك باش تدخل للجنة وراك تشوف في روحك قاعد تحوس فيها وتسكن في الليبالي تاعها وتاكل من ثمارها وتتظلل في أشجارها وما إلى ذلك. يحدثهم عن هذا النعيم، نعيم الجنة اللي أخبرنا عنه القرآن وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له واش هذاك الشيء؟ قل لي أنك درت حسنة مليحة، درت عمل صالح كبير اللي خلاك تقول هذا الكلام. Donc les gens, ils étaient étonnés de sa façon de répondre et de leur parler du paradis. C'est comme quelqu'un qui vit déjà dans le paradis. Ils lui ont dit, est-ce que ça, parce que tu as fait une bonne action, est-ce que parce que tu as fait un grand projet où tu espères qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va te faire habiter le paradis par rapport à ce que tu as déjà fait? لما سألوا هذا السؤال تعجب لهم وقال لهم والله إني أظن أنه ليس هناك أعظم أجرا وأعلى درجة من إيمان بالله سبحانه وتعالى وعدم إشراك له بأي مخلوق سواه. قال لهم ما تشوفوش باللي ما كانش حاجة أعظم أجرا وأعلى مرتبة وأعلى درجة من إيمان بالله سبحانه وتعالى وعدم إشراك لمخلوق سواه. Vous ne voyez pas que ma foi et que le fait que je crois en Dieu et je n'associe quiconque avec lui, ce n'est pas quelque chose de grand et d'important, et je ne vois aucune autre action qui peut être plus grand que ça. كان ينظر إلى إيمانه وثقته في الله سبحانه وتعالى وحسن ظنه بالله عز وجل أعظم من كل شيء. فقالوا له معليش وسيدي والذنوب كيفاش؟ الذنوب تاعك. Alors, si tu es confiant, si tu as cette certitude, si tu as cette bonne impression et bonne opinion de ton Seigneur et tes péchés. هنا وش قال لهم؟ قال لهم جعل الله الرحمة للذنوب أو المغفرة للذنوب. جعل الله المغفرة للذنوب والرحمة للخطأ والعفو للجرم. Quand tu lui as posé cette question par rapport à tes péchés, tu les as oubliés, comment tu vas faire? قال لهم vous ne rendez pas compte, vous ne rendez pas compte. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait al-maghfira lil-dhunub. Allah, il est al-Ghafour ar-Rahim. Allah, il a fait le pardon, c'est pour les péchés. Et nous sommes dans le mois du pardon. Vous savez que le mois de Ramadan, la première décade, c'est la miséricorde. Et la deuxième décade, c'est la décade du pardon. Et la troisième, c'est la décade de l'affranchissement du feu de l'enfer. فالله عز وجل هو الغفور. إذن قال لهم il ne faut pas s'étonner. Allah عز وجل جعل المغفرة للذنوب. Donc le pardon, c'est pour les péchés. Et la miséricorde, pour les erreurs. الخطأ أو الرحمة للخطأ. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les erreurs. وجعل العفو pour les grands péchés. العفو اللي هو
مرتبة أعلى من المغفرة جعلها الله les grands péchés. Donc le monsieur, il était certain de lui. فلما سمعوا منه هذا الكلام كانوا يقولون في مسجد البصرة انظروا إلى حسن ظن هذا الأعرابي بربه. Regardez ce bédouin, comment il avait cette bonne impression, cette bonne intention, cette confiance infaillible en son Seigneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va le faire rentrer au paradis. وكانوا في كل مرة يتذكرون كلامه ينجلي عليهم الوسواس والقنوط من رحمة الله ويتغلب عليهم الرجاء والطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى. Chaque fois, quand ils se rappellent de cette histoire, les gens du Basra et de l'histoire de ce bédouin, et ils gagnent du confiance et que l'espoir prend le dessus sur le désespoir. والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis à mes serviteurs, ne désespérez pas du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la clémence et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah, il est capable, il peut pardonner tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu al-ghafur rahim. Car c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. والحقيقة نذكر حادثتين باختصار شديد لضيق الوقت. الحادثة الأولى في قضية حسن الظن بالله, avoir une bonne intention, une bonne opinion de Allah subhanahu wa ta'ala. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غار ثور مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Le prophète, quand il était dans la grotte de Thor avec son compagnon Abu Bakr pendant le voyage d'immigration de la Mecque vers Médine. Et eux, ils sont dans la grotte et l'armée de Quraysh, ils arrivent devant la grotte. Abu Bakr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, si jamais quelqu'un le regarde là où il met ses pieds, il va me voir. Ya Rasulallah, لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم الواثق من ربه الذي يحسن الظن بالله. وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يا أبا بكر, oh Abu Bakr, que penses-tu de deux? Allah il est leur troisième. ثم قال له كلمته المشهورة لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن, ne sois pas triste car Allah est avec nous. انظروا أيها الإخوة أيتها الأخوات إلى حسن الظن بالله. même في أحلك الشدائد في أصعب المواقف المؤمن لا ينسى ظنه أو حسن ظنه بالله عز وجل. Le croyant, il n'oublie jamais de penser du bien de son Seigneur. Il pense toujours du bien de son Seigneur, malgré la difficulté, malgré l'adversité. Et je cite une autre histoire rapidement et je m'arrête là. قصة موسى وقومه مع فرعون لما أدركهم فرعون قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص فرعون والجنود تاعو لحقوا موسى وأصحابه. أصحاب موسى حديثي عهد بالإسلام لم يكونوا يحسنون الظن بالله كثيرا. قالوا يا موسى لك جريت علينا وغريت بينها وحكمنا فرعون. قالوا إنا لمدركون. فماذا قال موسى عليه السلام؟ قولة الواثق من ربه الذي يحسن الظن بالله قال كلا إن معي ربي سيهدين. Non, ne dites pas ça. Mon Seigneur, il est avec moi, il va me guider. Malgré Pharaon, il est là, et la mer, elle est devant eux, mais malgré ça, il avait la confiance totale. Il avait une bonne impression, une bonne intention,
une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui trouver une solution. Et en effet, il lui a trouvé la solution. Il lui a dit اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وتحلت لهم طريق في البحر ونجا موسى ومن معه وغرق فرعون وقومه. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم تقبل منا، اللهم اغفر لنا، اللهم كن معنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين